So, ada banyak trials, but I only chose some from 2019, last year's one, and then I think one or two 2018. Okay, so saya masuk ke dalam bab yang mana melibatkan elektromagnet saja. So kelas hari ini will be the last lesson for electromagnet. Next week terus masuk elektronik. Okay, so soalan pertama, test power warna. So trial SPM Melaka. So tahun lalu, soalan tahun lalu. Kita lihat what are the question, how does it work. So kita kena buat sedikit analisa dalam soalan-soalan ini. Dia kata Raja 1 menunjukkan satu bar magnet ditolak ke dalam solenoid dan ditarik keluar daripada solenoid. Okay, now this is what given. This is a Melaka trial. So, but I think there's a small error in the diagram, but never mind, it's not a big issue. Kalau you pelajar physics, you should be able to overcome this problem. Okay, so masalahnya, anyone can identify the problem in this question so far? In this question, anyone? Apakah masalah yang ada pada raja ini sebenarnya? So on this diagram there's an error. The error is the pointer itself lah. So nanti kita lihat macam mana ianya berfungsi sepatutnya. Now kita buat kajian dulu. Okay, Raja 1 menunjukkan satu bar magnet ditolak ke dalam solenoid dan ditarik keluar. So this one is considered ditolak. Alright, so ditolak. Okay, let me see. This is ditolak masuk ke arah dalam. Ini pula ditarik ke arah luar. So kita ada dua diagram. Hopefully you dapat membezakannya, mana satu ditarik, mana satu ditolak masuk dalam solenoid. Okay, so jadi perhatikan juga pada kutub yang masuk not, bila ditarik keluar, kutub terakhir yang keluar adalah not juga. Okay, kutub pun kita perlu berikan perhatian. So you must know which one is the pole that is entering and also the last pole that coming out of the solenoid. Okay, jadi berdasarkan raja ini dulu, let's say raja P dulu, kalau yang masuk adalah not, then secara automatic, alright, secara automatic by right, based on one particular law, Lenz's law, di sini mesti juga not, sepatutnya not. They prevent the entry of the magnet. If this is not based on right hand grip rule, right hand grip rule, kita dapat di bawah, look at place it like that. Thumb menunjukkan arah utara, so jari lain menunjukkan arah pergerakan arus. So therefore, the current must flow this way. All the current must flow this direction. So kalau dia ikut laluan ini, so they'll come down here. So this is how it's supposed to travel, by right lah. So kalau macam tu, bila arus bergerak from left to right, the pointer sepatutnya condong. Seorang lagi daripada Raja Mahadi yang lambat. Okay, mas condong dalam arah ini. Okay, so sepatutnya lah the pointer supposed to be bent slightly to the right hand side. Yang sebelah raja kedua pula kalau kita lihat, bila ianya keluar, bila ditarik keluar, based on a Lenz's law, so ini sepatutnya selatan. Kalau di selatan, di sebelah sini mesti north. So based on right hand grip rule, okay, right hand grip rule, ujung sana pula adalah north. Jari lain menunjukkan arah pergerakan arus. So the current will flow downward. Okay, arah pergerakan arus dalam bentuk macam ini. If that is the case, so that means arus kena naik di sini. Alright, so sepatutnya dia bergerak macam ni. So the pointer sepatutnya condong ke arah macam ni. Sepatutnya lah. Alright, so we assume that everything is okay. So we buat soalan berdasarkan kehendak soalan. Abaikan diagram ini, saya dah go through tadi sedikit. So not a big issue. Okay, ini adalah arah pergerakan. So get to know arah pergerakan, how to determine them, everything is important. So arah kutub kita gunakan Lenz's law, arah pergerakan arus aruhan kita gunakan right hand grip rule.
Okay, genggaman tangan kanan di mana ibu jari mewakili what we call arah kutub utara mereka. So this is the introduction pada semelaka. Nyatakan kuantiti fizik yang diwakili oleh pesongan jarum galvanometer. Jadi pesongan jarum galvanometer. So kalau pesongan jarum galvanometer, the deflection, it actually shows the size of the current that flows. Apakah jenis arus yang dihasilkan? It has to be induced current atau arus arohan. Itu yang berlaku. Okay, so nyatakan kuantiti fizik. Jadi kuantiti fizik maksudnya kuantiti yang mana boleh diukur. So apakah yang sedang diukur oleh galvanometer? Saiz arus yang mengalir. Now of course dia secara tak langsung kita boleh tentukan arah arus mengalir. That one also very important. Sometimes if you go back to this diagram here, bila kita ada pointer macam ini this way direction ini kita panggil sebagai gerakan what we call arah lawan, arah ikut jam. Ini adalah arah ikut jam. Kalau pesongan ke sebelah sini kita juga boleh katakan arah lawan jam. Lawan jam. Itu perbezaan dia. Arah ikut jam, kalau dia pesong ke arah kanan, ikut jam juga. Another one ke kiri, lawan arah jam. Okay, so ini dalam marking scheme, dia juga terima jawapan macam ni Okay, so kembali balik kepada jawapan kita tadi. So ini apakah yang diukur? Kita sedang mengukur arus arohan. Induced current lah. Okay. Mengapa penunjuk galvanometer terpesong apabila magnet bar ditolak masuk ke dalam solenoid? So there's a question here. They ask what? They ask why. Okay, so why the galvanometer pointer deflects? Why dia deflect? Mengapa yang terpesong? When the bar magnet is pushed into the solenoid or you pull out of the solenoid. Jadi kalau ada gerakan, okay, gerakan can be by the magnet itself or by the solenoid. Any one of them kena bergerak. Alright, kalau dua-dua tak bergerak tak boleh. Mana-mana satu kena bergerak. Okay, so kerana terdapat pemotongan flux magnet. Very good. Okay, Syamlan, jawapan betul. So why? Kerana ada pemotongan flux magnet berlaku. So jadi pemotongan flux magnet berlaku, maka arus arohan terhasil. So jadi why there's a deflection? Due to the formation of magnetic field being cut, so therefore they produce what we call as a induced current. So induced current dihasilkan, arus arohan dihasilkan. Dan kita adalah pemotongan. Jadi janji ada pemotongan. If satu pegun, satu bergerak, boleh atau tidak? Adakah arus akan dihasilkan? One of them pegun, another one move. Adakah arus arohan dihasilkan? Any suggestion? No. Side. Katakanlah for example magnet pegun tapi solenoid bergerak. Adakah arus arohan akan dihasilkan? Kalau magnet pegun, arus dihasilkan. Solenoid bergerak. Adakah? Ada. Side dah betul dah. Ada. So jadi ada jawapan dia. Okey, jawapannya ada arus akan. Kalau dua-dua pegun, tak ada. Betul. Kalau dua-dua pegun baru tidak ada arus mengalir. Kalau satu bergerak, satu tidak bergerak, maka ada arus mengalir. The concept is kena ada pemotongan flux magnet. Siapa yang bergerak untuk memotong? Itu tak kisah. Kalau dua-dua pegun tak ada. Okey, tak apa. No problem. Let's go.